गुमति दैमाओ तै कतर जराओ कचगै फेमेनि बुफांनाव खसाना थाङै कचगै थांखा बिसि स्निसि उमरनि खरखा जाख्रा कक्तमाओ साइमानखा तैतरखा हांखेनो बरक रक जेसे नक बायो बुफां बायो हनि हिमपानो किसासक आ मारगनानि हेकेबा मकिदों थाइगेतों बै बाक्सा बल तैयो कचक फेमेनो नारगनानिबो आबो काइसा चल तंगो आबो हायो रगिनो उमर स्निसि नि चाक्रा करिम खान मुङै मेलागर पौरसभा इन्द्रानगर 9 नम्बर वार्डनि गुमति दैमाओ बुफां कतर नुगै खसाना थाङै दै बे बाक्सा कचगै थांखा आबोनि उलो बाचिरि दिहनि चिरि खपानो केबो बाचिबि मानलिया फियाबा उलो नाइटुक फानो नाइटुकबो मानलिया अबा केनो खाइरगो सिंसा काइसा पाति मुंबाय जतनो मलां चालायनाय उर चालायै साल कथां कथांनो मकल बसकाङो तुयो कलगै थैमानि नुग्लायखा फियाबा ताबो कथै बर आबो साइमानियाखौ NDRF नि बरक बुफ्रु खसाइमाननो ताबो थितिकरिखौ त्रिपुरा हास्तेओ बियाल अंमानि बागिनो अबहायरक जोंजाल नुगै दङो आओ बाबायसा तै बाबायसा अंखा तै कतर थांखे कचकनाय हिनि सिबो बखा कतरका थांमानि बागिनो अ देरामु उङै दंमोन नुगजागै दंखा हास्तेनि मांफ्लिरगो গাঙের মাঝে দেখছি সাঁতার দিছে এরপর কইতাছে বাঁচাও বাঁচাও আমি তো দুর্বল আমি যাইতে পারছি না এই তলপুরে কি কারণে সাঁতার দিছে তাই লার্কেল লেগে সাঁতার দিছে তার নাম কি তো বয়সটা কত হইব তাই বয়সটা মানে 60 আচ্ছা আচ্ছা কোন সময় হয়েছে ঘটনাটা 1 ঘন্টা হয়ে গেছে আপনারা কারোর ফোন করছেন ফায়ার সার্ভিস করছে এখন অবধি তাই ফোন খবর হয়েছে না কত ফোন হয়েছে 1 ঘন্টা সে কি আপনি লোক আসলো না আমি উপরে আসলাম আপনি কি করতেছেন আপনি দেখছিলেন